aka laɲini aka cɛsiri ani aka hami o ye ka mara ni cogoya la cogoya min ka d'a yɛrɛ ye ka kɛ fɛn ye fɛn min y'a yɛrɛ nin kan fɛn ye o dusu o fɛrɛ o miiri a yɛrɛ ka kɛ o tabaga ye dusu o dusu bɛ bɔ kɔfɛ kana farale ta kan o kana sɔrɔ a yɛrɛ ka dusu wara kunkolo b'a yɛrɛ bolo o ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka dusu o bɔcogo an'o dacogo ye fɛrɛ o fɛrɛ bɛ bɔ kɔfɛ kana fara ka fɛrɛ kan o ka sɔrɔ ka fɛrɛ yɛrɛ kunkolo b'a bolo o fɛrɛ ka laɲini ka kɛ ka wolo ale yɛrɛ b'a fɛ ka mun sɔrɔ ala k'aw dusu ɲuman di aw ni anw ma ala k'an garijigɛ o fɛrɛ ɲuman na ala k'an garijigɛ o hakili ɲuman na ka ala fo ka ala barikada ka seli a ka kiraba kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ye araba ye desanburu kalo tile 25 don san 2019 Noël don don an faw an baw an kɔrɔw an dɔgɔw an sigiɲɔgɔnw minnu bɛ Isa ka diinɛ la bi don seliba in kama ala k'u ka laɲini hɛrɛma bɛɛ sabati faso kanu min bɛ u la ala ka kanu wolo hɛrɛ la olu ni anw bɛɛ ye u ye duwawu fɛn fɛn kɛ sɔrɔ egiliziw kɔnɔ ala ka duwawu timɛ olu ni anw bɛɛ ye denbaya kɔnɔ faso kɔnɔ ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw ye ala ka kɛnɛya sinsin kɛnɛbagatɔw ye ala ka sɔrɔ nɔgɔya fantanw ye ala ka seginso nɔgɔya tungaladenw ye ala ka faso basigili ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye mali chrétien bɛɛ tɔgɔ la diɲɛ chrétien bɛɛ tɔgɔ la ka masa ala deli a kan kisi a kan tanga a kan nakana an ka hakili ɲumanw k'o timɛ ŋaniya juguw banna k'an bali o la waleyali la an fa Alphonse ala ka mɛn an kɔrɔ ala ka n'a ka jɛ sinsin CDR kɔnɔ a cɛ a muso denmisɛn maakɔrɔ fɛn fɛn n'u bɛ chrétien diinɛ la u ni anw ala ka seli caman yira an na faso kanu min y'an se ɲɔgɔn ma ala kana kanu da to an na faso jɔlen min b'an nin kan ala k'an garijigɛ dusu la ala ka fɛrɛ ɲuman di an ma ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma ala ka jamana in manto ala ka Noël caman yira an kɛnɛ la ala ka yira an lafiyale la ala ka yira an baaratigi la ala ka yira an musotigi la ala ka yira an cɛtigi la alhamdulilayi bi an bɛna kuma sujet ba saba kan fɔlɔ an b'o daminɛ ni ko ye ko min ni a cunnen don n'an ma kuma kan joona aw ni anw an bɛɛ bɛ nimisa a kɔlɔlɔ la kiri taabolo don a binnen bɛ an ba dɔ kan an fa dɔ kan an den dɔ an dɔgɔ dɔ an kɔrɔ dɔ kan dossier urgence kama an bɛ émission daminɛ ni a ye k'a ɲininka n'an bɔr'o la an bɛ don dossier ba filanan n'o ye sigikafɔba min kun daminɛra n'a kun cɛra dimanche tɛmɛlen CICB la sigikafɔba min daminɛra depuis commune kɔnɔ ka taa cercle la ka taa région kɔnɔ ka na Bamako ambassade ni consulat mugan faso kɔ kan faso den minnu kuma n'a ye ka tila ka na bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako kɔnɔ tile 10 bana min bɛ faso la a fan bɛɛ k'o kun ɲini k'o dɔn ka fɛɛrɛ dabɔ k'o da kɛnɛ kan o fɛɛrɛw la waleyali o kalifalen bɛ jamana kuntigi min na o ye layidu min ta o la waleyali la kulu min bɛna sigi k'o la waleyali kɔlɔsi a wagatiw kɔnɔ fɛn fɛn bɔra a la k'o da kɛnɛ kan su in na wuli kɛra ko minnu kan k'a kalan k'a kɔrɔfɔ bɛɛ ye bɛɛ k'a dɔn a la wagati min natigɛra a la waleyali la bɛɛ ko wagati dɔn n'a la waleyara n'a ma waleya maa si kana to kunpanna faso sigi ka fɔ wolola kumakan min na o ko kan ka
daka kabe kana kamini etome walma ko eteni barake yorola walma kebe ni sigi yorola fo ite faso ko la ko be bonya faso ben akunkan kona akamirima. Rien dans la République ne doit être sacré pour un citoyen. Amen akmaola. Dialogue baflana, sujet baflana. Oui, Halibi dialogue todoy. Francis président. Tokun temele a tume Côte d'Ivoire. Boraye kana Niger. Côte d'Ivoire ani yen jamana kuntigi e kuma kan min fɔ o fanba bonyana sefa ko kan o ye don wɛrɛ kuma ye nka Niger ani Niger président kumana o conférence de presse min ani miru fila fɛ o caman a bɛɛ bolila a ye wele min bila anw ka jamana 5 ɲɛmɔgɔw ma k'a sɔrɔ Faransi kɔnɔ kalo kura nata tile 13 po ye yɔrɔ min ni Faransi sɔrɔsi den 13 min ni tora hélicoptère ka accident na o banbagatɔ dɔw ka base de sigilen bɛ po maa minnu tanyana mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna 6 olu bɛ yen yɔrɔ la ka to dugu kɔnɔ ye o kumana barikani bɛ to yan wa a tɛ to yan mun fɔra kɔnɔ komi anw ko yɛrɛma hɔrɔnya an bɛ saya kɔrɔ dɔn ni jɔnya ye anw ko Mali feerela ko cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ko anw bɛ siran ɲɛ k'an ka hɔrɔnya k'o dogo ko faso kanu de ye ka bɔ k'o fɔ makɔrɔ ye mun fɔ o la a don tɔ ye kalo 10 tile 19 ye nangarabaw dabarabaw n'o ye populisme ye tubabukan na so filɛ soboli kɛnɛ fila an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ da bi o sujet ba 3 de b'an bolo divers la o kɔnɔ plainte donna Shell kama association des consommateurs fɛ anw tun tɛ mun na an bɔra o de kalama ni plainte ko in na ani CDR ye wuli ka jɔ min kɛ Sadio la mun nana plateau kelen kan yan wari min bɛ di u ka mairie ma dugu yiriwali tɔgɔ la n'a wari nɔ ma ye u selen ka ye procureur ma sɛgɛsɛgɛli wolola Sadio la mairie ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔw donna kaso la tile 2 in na k'o da bɛɛ kulo kan ka kuma ɲɛtigɛ ni kibaruya ye kibaruya min bɛ ne yɛrɛ Razbachi kun kan k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la CDR cɛ a n'a muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tilennenya b'o yira jɛlenya b'o yira septembre kalo dɔgɔkun laban n bɛ farikolo ɲɛnajɛ min kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko sport o ye n jarabi ye n b'o kɛ kosɛbɛ n bɛ o sport sugu min kɛ a tɛ taa fɛn dɔ kɔ n'a bɛ fɔ a ma ko sport de contact i ko ballontan i ko basket ne bɛ sport sugu min kɛ a b'a to i ni minnu b'a kɛ aw bɛ se ɲɔgɔn ma n'aw bɛ se ɲɔgɔn ma dusu ka kalan farikolo ka kɛnɛ teriya ko b'a kɔnɔ o la banali b'a la a tɛ taa o kɔ ballontanna tɛ se ka ballontan k'a tɛ bana basketkɛla tɛ basketi kɛ k'a tɛ bana n bɛ sport sugu min kɛ a tɛ taa bana kɔ c'est le risque du métier a tɛ taa kɔ o bana yɛrɛ de tɔ bɛ sport in faamuyali nɔgɔya i ma septembre dɔgɔkun laban an ka salle de sport kɔnɔ ala y'a kɛ n ye bana sɔrɔ mun ye n sɔrɔ n sen na genou n'o ye kibirikun yɔrɔ ye a tile 2 bɛɛ a kɛra juma je crois tɛnɛ an taara Jikɔrɔni ekɔliso sanji tun kɛlen don ka yen minɛ kalanta tun tɔ man jan o ja de bɔlen caman y'a kɔnɔ ko n bɛ ka cun o fɛn ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n kanubagaw CDR mɔgɔw parce que jɔbaga minnu bɛ suit caman ye weleli kɛ ka dugawu kɛ
Chien là, je suis très indiscipliné. Docteur Konga Sigi, Drokun Fla, Fasakodo, Namasi. On continuera l'activité en Tarasuku Kono, Kaboy Kata Kenya, Kaboy Kata Gabon, Kaboy Kata Sénégal, Ka actif Kata Fo Espagne, Kata France, Kata Italie, Ka meeting Chamanke, Kata réunion Chamana, Radio Nyere Konambe John Singa, R Saba R Nani, O Drokun Temele Kanto Europe, Bana Juara Siema. Chama fana ko yaye kanto yerde ka congrès la odo be ka chum ko alaba examen do be ko IRM ni se yoro mi fena ni bolo kolo tuku be yenaje anyo laje odo pasteur la ko fasa o de genou fasa yoro yi o de nana kana tike be forme ko rupture complète de ligament antérieur. Yere me ode ira ko fasa min be woro ni de set nokona ode tikera chokufe iko age palontana sur rupture cheville genou o fo femi tikera fokatu wa tuli teta opération ko bon ni ala e diagnostic bo la donc on be amina atemali kono depuis dokun temele lundi nalei anya yoro belaje hôpital Temali kono opération mbekeni minami na minambe o bête machin ka irana ka fo halibi sira kaja opération yi toko de ye uba wole ka fo ko arthroscopie folo la utumbe se fara ka fasa ke ngambi manambe c'était farabli o be gui flande do kono ka be piloter ordinateur ni machine na abi ko robo abeta fasa glan kono ka bo ka so se ma dae o machine o de te boaka jamana kono terre donc o ben jaboya kata opération ke kofe nyala sonama meto la weekend ni kono o niya ke abe barate temer fla sabaka nga kofe ibeto ka toma degi wala sa fasa ka nyogo mine dokun sabar dokun nani kuma ba ye balontana na chugo ni rupture kera. Ils ont 4 mois, 6 mois de disponibilité, le temps qui gagne. Donc, on mène à tout le ça va nani yonke, au traitement na jamana kofe, au yoro do kafo, comme il crole na tourne do kumbona, do kongena, do reko woklonu yenda, be tafo, nini afo les yei, ala ka beka do timenye, do nyumo, akwa do kenya ala ka nyumata, ala ka nyumasi, ngana ka atwada mne kosobe. Voilà, comment c'est la toco Europe nous quand faut jamais quand BFN dans la son opération dans le week-end je sors du pays ce week-end et là la semaine prochaine je commence le traitement qui va peut-être me prendre 3-4 semaines à l'extérieur et pendant ces mois-là au Gourouati kono Wakar Yalkwe Sama Bali ani Sidibé on va continuer d'ailleurs mercredi nata janvier mercredi fro ni mfabe nyongo soya bomela li bachili kanaka kuma etalale minke kidal ani ale de consommateur ka avocat doye shell kama ko be chogodi donc on a 2 heures à expliquer à Konala mercredi prochain maître Mohamed Ali Bachili invité de Mohamed chose de Sidibé de Samabali et de Yalkwe donc otundo ka kibawa chali voilà alaka Kenya ni balope Kenya be no babe abebe anata alaka bene pour etundo. En quoi de Kilikono Agneni Tapi, urgence là, Beka Medjona. En bon maquet, Nale Angam Sokoropa d'Odé. Oui, Wella Kirila Kirimi ni Alanini Kera et Karamoko Sempara fait. Ba wole ko vie. Transporteur do avec Corfina banquier en 1962 ba uba wole ko sikila la ko morido. Aya la mede ko Karamoko do ko mori, Karamoko Sempara.
Aye Maɲan Kulubali wole tribunal la. Ako ale ka yoro ko Maɲan Kulubali tara kata biyenka. Ni obe Chiriwala aka yoro tara wolonfla ko yoro yi aya soro Fable Kulubali fe. No ye Maɲan ka denbaya ulu ka ciden ka yoro fere ale ma. Yoro yi soro la titre foncier 39643 la. Novembre Kalos Clézan Baflan Chegin Clémouban Kati comment la Taraka lettre d'attribution Kati préfet Bara le 28 avril 2008 quand Yoron Joli Damina Kono au Maɲan Kulubali Nana Yamaria Tabolo Haket Tabolo Alega Borno Munumbe Katu Kari Uta ka Boy ka Borno Kurabla ou Nola hectare fla au Konana Walasa Moyantara bini minke aleka dugukolo kan asira tribunal ma u ka moya nyangari ni bingali wale la bingali wale mini Mali code pénal sigide keme sabani tan shegini keme sabani tan woro be ko fo tribunal ka papier kono ko Maɲan Kulubali nyiningara ka yere jora ni jalaki bela ako ale ka jalaki akani ko ni keli ayake kumina ko ale kunta do ko yoro ferela et karamogoma juge ko segali min kera no papier diro ma gendarme fait ko ya yira ani kumaka min fora kene kain ani sempara ka ishe tara kata yoro chien no laje ko ba yira ka foko sariya sosora ko sariya ko fe ko shibaga no procureur public ko hakilina ko ka sariya la bato ko kama ko dalu fen bora et Maɲan Kulubali ka nafolo a tiɲɛna alors nin fɛ u jɛra kiri jaabi nana bɔ ko ka Maɲan Kulubali ka ɲangati san 1 kaso a k'o kɛ a ka tila ka $2 o sara Sempara ye tiɲɛni min kɛra k'o nɔgɔ bɔ wa ko ni yamaruya jaabi nin kala waleya joona foyi kana makɔnɔ prévenu coupable de 1 an d'emprisonnement, condamné à payer 2 millions d'amende et ordonne l'exécution provisoire diagoya ka kesisa. Kati tribunal ye ni le bo kodi. Ni kele directement où ye Maɲan Kulubali ne katana e kaso bombala le 29 janvier 2019 aye san kelenke kaso bomba kono ni de kama. On a le certificat d'expiration de peine. Parce que au tribunal, comme Maɲan Tarulu Bara, janvier kalo Clémouban Kononton, à casse sans clé Kasso Bana, et Hakati Mitindra Mawati, Kalo Moa, ani chose, octobre kalo Clémouban Kononton, Kouya Labla, Ayaka Pen Beke Kaba. Maɲan Asira Ama, Iniso. Tu as ça. Niamun Fossi sa Keratawa. Karata. Mun fora kono. C'est pas. Ako ka yoro sa ki tagara kata biya ka yoro kan borni mi tumbe ka kari ki yere ka borni tu o juju ko ulu yere nyekoro ere dora la ko tiɲɛ do ki bina ka yoro kan ko nga ke tumburo e kunta do ko fere kɛra a kɛra ten wa ama keti parce que ne taara village la taara n kɔrɔkɛ ma ko an bɛ to ka sɛnɛ kɛ an ka yɔrɔ an fa ka yɔrɔ min na ko n famana a yɔrɔ ma an ka taa yɔrɔ dan yɔrɔ in bɛ fan do yɔrɔ in filɛ nin ye Seriwala yani ka se Doɲumana a filɛ i gauche ok i taara i kɔrɔkɛ bara n taara n kɔrɔkɛ bara k'i b'a fɛ ka taa foro la wala n ko n bɛ fɛ ka taa foro lajɛ ni a y'a sɔrɔ basi tɛ foro la ok n taara sɔrɔ bɔrɔ min turuturulen b'a kɔnɔ karamɔgɔ Senbara tɔgɔ b'a kan n kɔrɔkɛ ɲininka n ko yɔrɔ bɛ cogo di yan nɔ n kɔrɔkɛ ko ma ko yɔrɔ bɛ yan nɔ donc karamɔgɔ Senbara y'a dɔn sisan ne bɛ ka taa yɔrɔw ɲininkali kɛ n kɔrɔkɛ la karamɔgɔ Senbara ye mɔgɔ ci ne ma o ye ne dɔgɔnin dɔ ye a bɛ Seriwala ko Abilaye Kulubali a ko Abilaye ko n tulo b'a la ko Maɲan bɛ ko dɔ la dugu kɔnɔ ko vraiment n fɛ k'o tɛ n'i y'a mɛn i ka Maɲan lase ma n ko n mago b'a la wa Abilaye n sɔrɔ n ka baarayɔrɔ la atelier la ko Maɲan ko karamɔgɔ Senbara tun ye ne ci i ma karamɔgɔ de don
u b'a wele karamɔgɔ senbara DV u b'a wele karamɔgɔ senbara ne yɛrɛ t'a dɔn ni ɲinan tɛ i taara ten de n taara ten i kelen wa non n kelen ma taa i ni jɔn taara ni ko Moribo n ko nin terikɛ de ko Moribo o fana b'an bolo yan an bɛ tila ka ye n ko mɔgɔ seerin dan ma ɲi ko la n ko n b'a fɛ i ka dan kan karamɔgɔ senbara ye n wele a ye n dɔgɔnin bila ka n wele k'a mago bɛ n na n ko n b'a fɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ a kana na taa fɛn fɔ ko n ye min fɔ k'a sɔrɔ n m'a fɔ aw taalen don an tagalen a ko maya ko ne de ye Ablaye ci ma n'o y'i dɔgɔkɛ ye ne ko awɔ n k'a ye ci fɔ n ɲɛna ko n tulo bɛ ŋunukan dɔ la dugu kɔnɔ ko n bɛ fɛ k'i wele k'i ɲininka i dakɔnɔkan na ne ko n ko ye mun ŋunukan ye dugu kɔnɔ ko n tulo b'a la k'i bɛ ka t'i kɔrɔkɛ ɲininka dugukolo ko ni fɛnw na ne ko awɔ n ko n fa ka yɔrɔ de don n taara ka taa n kɔrɔkɛ ɲininka a ka yɔrɔ dɔn fɔ n ɲɛna a ko 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 maya ko ne hakili la k'e bɛna min fɔ k'i m'o fɔ ne ko n ko karamɔgɔ senbara i b'a fɛ ne ka mun fɔ ko ko ale tun ye ne wele ale tun b'a fɛ ne k'a fɔ a ka sigiyɔrɔ di ne ma yɔrɔ in na k'ale ka sigiyɔrɔ di ne ma ko ne k'o kɛ n sigiyɔrɔ ye ne ko karamɔgɔ senbara nin ye ne wele kun ye wa ko awɔ n ko sigiyɔrɔ ko tun ne la sigiyɔrɔ bɛ ne bolo alihamudulila n ye du terrain sɔrɔ Bamakɔ ka soden damadɔ jɔ a la donc ne ni n ka musokɔrɔba ni n ka denbaya bɛ yen n k'o ye sigiyɔrɔ ye quoi n ko ne bɛ n fa ka e dabari ma ban k'a ɲininka aw yɛrɛ ka dugukolo k'a fɔ k'a bɛ dɔ d'i ma k'ale ni sigiyɔrɔ di ne ma e m'a ɲininka wa bon ne ko k'e bɛna sigiyɔrɔ di ne ma mun na sisan ko parce que k'ale ye yɔrɔ sɔrɔ ne kɔrɔkɛ bolo k'ale ye yɔrɔ san ne kɔrɔkɛ bolo ne ko bon e ye yɔrɔ san ne kɔrɔkɛ bolo ne tɛ fɛn kalama o la o fa tiɲɛ de don kɔrɔkɛ kelen kɔrɔmuso kelen ne de ye lagare ye an mɔgɔ saba de o ba bɛ balo la an ba bɛ balo la ba t'a kalama ba t'a kalama i kɔrɔmuso tun b'a kalama o t'a kalama e t'a kalama ne t'a kalama k'ale y'a san kɔrɔkɛ k'ale y'a san kɔrɔkɛ kelen bolo ne ko donc an kana nin kuma janya ni y'a san kɔrɔkɛ bolo o ye ni kɔrɔkɛ kungo ye ne tɛ fɛn kalama tiɲɛ tun tilara wa tiɲɛ kuma tila ko bon sisan ne bɛ min f'i ɲɛna sigiyɔrɔ ko tɛ ne la i y'a faamu sigiyɔrɔ ko foyi tɛ ne la donc n'i ye yɔrɔ sɔrɔ ne kɔrɔkɛ bolo o ye ne kɔrɔkɛ cɛ ye maintenant ne ka foyi t'o la donc sisan ne b'a fɛ min ka kɛ i bɛ taa ne kɔrɔkɛ fɛ yen n'a b'a kɛ cogo min na a b'a kɛ to o b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ne ko n kɔrɔkɛ ma an ka yɔrɔ min bɛ yen an fa ka yɔrɔ min bɛ yen a ka yɔrɔ in a k'a suma ne ni hakɛ min ka kan o bɛ di ne ma ne kɔrɔmuso ni hakɛ min ka kan o bɛ di ne kɔrɔmuso ma ba ni mun ka kan o ka ba ni min ka kan a bɛ d'a fɛ ale ta ye mun ye mun y'a diya ko la i fana ta ye min ye min ka di i b'o k'o ye hali n'i y'o nin o y'i kungo ye donc karamɔgɔ senbara k'o la ko bon ko ale bɛ terrain fila di ne ma ko sigiyɔrɔ tout le temps a bɛ sigiyɔrɔ ko kuma in na k'ale bɛ terrain fila d'e ma awɔ ne ko non ko sigiyɔrɔ ko tɛ ne la quoi donc an ye kuma ta ɲɔgɔn kan ten bon an ma se ka ɲɔgɔn faamu an bɛɛ dusu bɔra donc a ko nin ko bɛ cogo min na sisan an ka nin ko in bila don wɛrɛ an ye nin kuma kɛ a taara ɲɛfɔ dugutigi ɲɛna donc dugutigi ne wele kuma na ne ko dugutigi ma ko dugutigi aw fɛn o fɛn filɛ yan aw bɛɛ fa dugukolo bɛ yen i y'a faamu dugutigi bara n k'aw bɛɛ fa dugukolo bɛ yen dugutigi yɛrɛ ko ma ko senbara ye dugu san k'a ye dugu san k'a ye dugu san parce que ko o cɛkɔrɔba ka dɔgɔ dugu in kɔnɔ yan nɔ an fa ka yɔrɔ in na ko a kɛlen ka yɔrɔ in dɔ morisiri k'a ma terrain kelen kelen ni terrain fila fila di mɔgɔ min ma dugutigi ko k'a ye fila d'ale yɛrɛ ma bon senbara yɛrɛ sɛbɛnna o kuma kelen kan komi a ye terrain fila di dugutigi ma cɛkɔrɔba mun bɛ yen ka terrain kelen kelen d'olu ma en cas de k'ale ko wulila don min u k'ale dɛmɛ d'accord i y'a faamu dugutigi yɛrɛ y'o fɔ seere bɛ na nin bɛɛ la ne ko dugutigi ma i ma segin ka taa kɔrɔkɛ bara wa taara kɔrɔkɛ bara kɔrɔkɛ ko bon sisan karamɔgɔ senbara tiɲɛ na yɔrɔko in ne dɔgɔnin tɛ foyi kalama a la donc n'u nana k'u ka hakɛ a to an ni yɔrɔ tila ni yɔrɔ tilara ne bɛɛ ka hakɛ dir'i ma ne ta ye min ye ne b'o d'i ma kɔrɔkɛ y'o fɔ a ye kɔrɔkɛ y'o fɔ a ɲɛna a ko di ne ta ye min ye ne b'o d'i ma kɔrɔkɛ y'o kuma min fɔ sisan a ko kɔrɔkɛ ma ko ne n'o bɛɛ da bɛ fili kelen na k'an ye yɔrɔ feere ale ma ka tila ka nimisa k'an b'o minɛ ale la
e no go an yoro filima fili temene netia filima temene netia mbora ko kalama anga yoro ko girigaraw la anga tanya fesa ko kerati ko e tara yere soro chugodi te foro kan fo kata jalaki bi ka ki borno bo okay e yere soro foro kono to komina an ko rakado de bi ko burama geometry lu ya fam e ko burama ko rakena na yoro yirana ko nyanga foro da mo me ko mo o geometry aga yin do abaran na me fi kana foro in punya na je ata hakemina kwa maintenant an toro o dan yira la san do ya wule ser wala parce que ara ko ka ser wala besan atara soro ite atara an soro ite aw ye borni bo ama borni bo atara soro ya bo ai ama ma foila ama ma ka foila bon anga ta kiri kono sa ya wule te ne ka ta kiri la ya ka yorobo o jiju kele nge nyinga e kuma na yo susu ine nyinga ko ko karamɔgɔ senbara ou bien gendarme y'aw ɲininka fɔlɔ gendarme y'aw ɲininka fɔlɔ gendarme ye convocation bila kana dina ma ko karamɔgɔ senbara ko ne y'a ka bɔ ni yɔrɔ jɔ gendarmerie jalakɔrɔ gendarmerie a taara affaire di Samakɛ de ma Samakɛ awɔ Samakɛ a bɛ hali bi bon Samakɛ a mitera ka bɔ yen libéré n y'a wele ko k'ale bɛ Bayaŋara sisan d'accord an bɛ tila ka tɔgɔ gendarmerie a kɛra san min na kalo min na i b'a fɔ yɔrɔ jalakɔrɔji gendarmerie kalo la mɔgɔ tun bɛ yen an b'a kalo ta an b'a di Salif ma komi gendarme ka ɲɛmɔgɔ ye Salif de an fɛ a diligentera cogo min an bɛ tila k'o fana ɲɛnabɔ yanni an ka se gendarmerie la o y'a sɔrɔ a ye mairie aw ka maire wa Safo mairie deuxième mairie troisième mairie o y'an yɛrɛ greffier dɔ ye ko Madu Kulubali taara Madu Kulubali ma ko bon ko ale bɛ fɛ ka ne wele gendarmerie la ko donc ko terrain fila papier filɛ Madu kana ne deli ne ka terrain fila papier minɛ ko sinon k'ale bɛ taa ne gendarmerie la ne ko Madu e ko i ta yɔrɔ ye e bɛ na n'i ka prévu de ye o mais e bɛ tila ka taa terrain fila di mairie ma ko ka taa ne deli ne deli kun ye mun ye n'a ta ye yɔrɔ ye ni e ta yɔrɔ e bɛ ne deli mun na i ko ne ye nson ye mɔgɔ bɛ nson deli wa est-ce que mɔgɔ bɛ nson deli ka yɔrɔ d'a ma karamɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ karamɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ siro bɛ na ka na terrain bɔ fila la ka na terrain kɛ 5 ye k'a bɛ terrain 5 di ma k'a bɛ terrain 5 di tuguni ko pour que n ka se ka affaire bila k'an ta ka bura tɔgɔ in bila k'an ta ka taa dɔgɔkɛ fɛ fɛn na Bamani na tɔgɔ ko Ba ye terrain 5 labɔ ko maya ko papier filɛ ne ko o ye mun papier ye ko karamɔgɔ senbara ye terrain 5 di k'i ka papier siɲɛ ka n bolonɔ kɛ papier la ka papier jɔ signé papier dɔ bɛ yan nɔ mun b'a kɔnɔ papier min b'a kɔnɔ attestation de vente voilà u ye nin de papier di ma u ye nin papier in di balimaw nin papier b'an bolo munna an ye émission daminɛ ni min ye nin ye ko ye ko min n'a ka bon hakili ma u y'i wele de ka dugukolo papier 5 di ma k'i ko minɛ ka nin papier signé papier jɔn b'a kɔnɔ ko attestation de reconnaissance de vente nous signe ko anw Fable Maɲa Sorofɛn an bɛɛ Kulibali et héritier de Fé Nɛgɛ Kulibali ni Nɛgɛ Kulibali ka tiɲɛ tabaga ye anw ye domicile à Siriwala n'an sigilen bɛ Siriwala commune rurale de Safo mara kɔnɔ cercle de Kati cercle kɔnɔ reconnaissons par la présente en sɔnna ma nin gafe in kɔnɔ k'a latigɛ k'a fɔ la vente effectuée entre l'aîné de notre famille feere min kɛra anw ka du denkɛ fɔlɔ cɛ ni o ye Fable Kulibali ye et monsieur karamɔgɔ Sɛnpara ani karamɔgɔ Sɛnpara cɛ ni ale ye mobili jagokɛla ye Korofina relative à notre champ de culture d'une contenance d'environ 12 hectares 6 à Sarawela ni o feere bɛ boli an ka sɛnɛkɛforo kan n'o sɛnɛkɛforo hakɛ bɛ taa hectare 12 la Sarawale kɔnɔ par ce acte nin papier in filɛ nous déclarons n'avoir rien à réclamer à monsieur Sɛnpara an b'a yira k'a fɔ ko anw ka juru foyi tɛ Sɛnpara la bilen foroko in na en foi de cas en foi de quoi o yamaruya ni o jɛlɛya ni o kalili kama héritier de Fé Nɛgɛ Kulibali tiɲɛ tabagaw sisnome n'olu tɔgɔ fɔlen filɛ sanfɛ an bɛ nin papier di Sɛnpara ma yɔrɔ o yɔrɔ la ni foroko kuma yira a ka bɔ ni nin papier k'a yira k'a fɔ ko anw ka denbaya bɛɛ de jɛra ka foro in feere a ma ko i ka nin de signé Fable Kulibali Fable Kulibali Maɲa Kulibali Sorofɛn Kulibali k'aw ka nin de signé u ye nin de yira i la k'i ka dugukolo papier 5 minɛ ka signé ko ne ka nin siɲɛ ne ko non n ko aw tɛ se ka ne wele ka bɔ so ko mago bɛ ne la
kana terrain duru papier dinama ke ga ni signé ko ne ga signé ko aw be jera ka an be jena nai ko terrain duru ko bi do nyane ko bogo an fa ka yoro mun bi ko ni ne ayi ko mo gore be fe ka bi ne kan kali bi ni wor ta ka dinama ko ne ga yere defanu yi ko la ne ko iga wor tu bulu donc aw ma beninga ama benika o ko fere gendarmerie ko nan na ko ma so dia monsieur le maire na papier den duru min dama mo ta ka papier den fla min dia mo ta ka terrain papier fla dama ay gendarme ko mun fo o jaranya kwa akan wole gendarme la akota tiɲɛ ka daw ka fara fara tiɲɛ ka don an ka fara aw taara yen ni bɛ ala ka dantɛ zuni an dagale gendarme ko ye ne ɲininka samakɛ ke de manya ne ŋa de manya ko mais ko an ye convocation di sen baara ma mardi sɔgɔmada joona araba sɔgɔmada joona ko a ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen 9h k'a nana convocation di ma waati jumɛn a nana convocation di ma fɔ fitiri. d'accord an ka o détail misɛnnin to ye kuma jɔn bolila gendarme ɲɛkɔrɔ ye o de ka bon kuma min bolila gendarme ɲɛkɔrɔ gendarme ye ne ɲininka ko karamɔgɔ sen baara ko ne taara a ka foro bɔrɔnu kari ka fɛn caman caman kɛ ne ko karamɔgɔ sen baara gendarme ma ko ne ma maga a ka foyi la ne ni an kɔrɔkɛ géomètre an taara an jɔ ka foro bonya lajɛ ni mun taara seere bi la seere bɛnna gendarme taara yɔrɔ lajɛ wa bon tiɲɛna ma bɔ foyi kɔni kalama o la gendarme m'a yira n na k'u taara yɔrɔ lajɛ u ma foyi u ye ɲininka dɔrɔn u ye ne ɲininka e ko k'i ma bɔ ne ko ne ma yɔrɔ fɔ u y'o de sɛbɛn u y'o de sɛbɛn ɔ munna kiiri kɔnɔ a bɔra ko e yɛrɛ ko tribunal la k'i jara n'a ye k'i y'a bɔ u ye ne ɲininka tribunal la ko yala ko ne ye karamɔgɔ sen baara ka bɔrɔni kari wa foro fɛnw tiɲɛna ne ko walahi ne ma maga foyi la e y'o fɔ tribunal la ne y'a fɔ tribunal la karamɔgɔ yɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ yɛrɛ bɛ yen n'ala de ye seere ye ne ma maga a ka foyi la ko karamɔgɔ sen baara ko a ye fɛn caman caman kɛ ne ye an bɛnkɛ den dɔ bɛ yen k'a ye 50,000 d'o ma k'o di ne ma dugukolo sannen wari la pɛrɛn k'a kɛra ka 30,000 di k'o di ne ma karamɔgɔ y'o bɛɛ fɔ ye karamɔgɔ y'o bɛɛ fɔ k'a pɛrɛn k'a kɛra ka 40,000 di k'a ye wari di mɔgɔ wɛrɛw de ma pour de k'o di ne ma ne ko c'est vrai a ma nkalon tigɛ n ko mais ni wari sera wa ma 40,000 ni 60,000 ma n ko normalement n ko régie kan ka k'a la wari min dir'e ma wa n ko wari ma di ne ma a ma bɔ ni dalu ye wari di a ma bɔ ni dalu ye a ko a ye wari di mɔgɔ min ma o tun tɛ kiiri o kɔnɔ tun tɛ kiiri kan ne ko n'o bɛ kɛnɛ kan n ko k'o wele o ye wari di ne ma di cogo min na o k'o fɔ a ko k'o ma na o kɛra procureur ɲɛna o kɛra juge ɲɛna Kati o kɛra juge ɲɛna a ko yɔrɔ min cira awɔ ayi a ko yɔrɔ min fana i taara ka yɔrɔ min tiɲɛ awɔ a n'o dalu bɔra wa a n'o dalu ma bɔ a taara photo dɔ ta yiri photo dɔ ni kabakuru dɔ photo ta k'o tiɲɛ ko k'olu tiɲɛna ne ko juge ma ko donc n'a ko k'u tiɲɛna a ye faama dɔ wuli a ka échec wuli u ka taa yɔrɔ kɔsiya kɛ e yɛrɛ y'o fɔ tribunal ne y'o fɔ tribunal la ko e yɛrɛ bɛ mɔgɔ tribunal yɛrɛ ka mɔgɔ ɲini tribunal ka ka taa foro kɔnɔ ka taa foro kɔnɔ ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛni de kɛra o kɛra wele ko fɔlɔ o kɛra an wele ko fɔlɔ i y'a faamu o kɛra an wele ko fɔlɔ donc yanni an ka se jugement yɛrɛ kɛnɛ ma an taara procureur fɛ don min ne taara tribunal la don fɔlɔ min yanni wele kiiri don ka kɛ procureur tun y'a wele yanni kiiri don cɛ an taara PV di gendarme PV di k'an ka taa PV di ne taara PV kan ka taa PV di gendarme ko bon maɲa i kɔni bɛ ka taa tribunal la ne tɛ se k'i minɛ parce que ne ma minɛ cogo y'i la gendarme yɛrɛ o gendarme ko ten Samakɛ ko ten ne ma minɛ cogo y'i la ne sinankun de ye ne ma minɛ cogo y'i la i y'a faamu mais i bɛ ka taa Kati Senbara taara wari sara procureur ye ko n'i taara k'a b'i minɛ k'i don kaso la procureur tɔgɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la procureur in a kɛra san jɔ a kɛra 2029 2018 voilà 2018 in kɔnɔ kalo jɔ parce que aw ka kiiri in tigɛra janvier 2019 donc a kɛra 2018 ban kuma awɔ kalo ban wagati procureur min tun bɛ Kati aw taara n'a ye ɲɔgɔn ye wa an ye procureur ye ɲɔgɔn ye pour ne donna dɔrɔn procureur ko e de ye Maɲan Kulubali ye wa ne ko awɔ ne de ye Maɲan Kulubali ye donc i bɛ taa kaso la procureur y'o fɔ ten procureur y'o fɔ ten a y'i ɲininka fɔlɔ ka sɔrɔ k'o fɔ ou bien non kumakan fɔlɔ kɛ o a ko e de ye Maɲan Kulubali ye ne de ye Maɲan ye donc i bɛ taa kaso la ten dɔrɔn ne ko procureur ne bɛ se ka mɔgɔ ye cogo di k'a fɔ dɔrɔn ko karisa i bɛ taa kaso la ten hali ma ɲininka n dalakan na o yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔ Senbara ko a yɛrɛ sigilen filɛ n ye mansinw san ka d'a ma ne y'a ka so jɔ a
a bɛ si so min kɔnɔ y'olu bɛɛ jɔ ka d'a ma. Karamɔgɔ y'o fɔ procureur ɲɛna. Karamɔgɔ y'o fɔ procureur ye. Ale de ye ka so jɔ. A ma ne ka so jɔ. A ye machine d'e ma. A ma machine di yan. Ɔ ni dugukolo ko bɛ fan kelen fɛ procureur b'o de o la. Procureur ko ahan k'o de kɛra. A ko wa k'o de kɛra. Da o ma ya kuma yɛrɛ tɛ taa kaso la. Taa kɛnɛ ma fɔlɔ. Donc an taara kɛnɛ ma u y'an ci juge wɛrɛ ma kɔnɔna na. An taara o fɛ yen. U ye papier lajɛ ka papier lajɛ. Ka ko nin ye tiɲɛko kuma ye ne ko wa n ko tiɲɛko kuma don. Ko ne kɔrɔmuso bɛ yen wa ne ko awɔ n ko ne kɔrɔmuso bɛ yen. Ko ne ka taa kɛnɛ ma fɔlɔ. Ne taara kɛnɛ ma. Après o tilara ka ne wele. O ko maɲa k'i kan ka taa kaso la. Walahi. Ne ko ne kan ka taa kaso la ko awɔ. Qu'est-ce que ne jɛnna n'a ye ne bɛ taa kaso la n'e m'a fɔ ko ne bɛ taa wa? N ko ne ko ne bɛ taa ne jɛnna n'a ye kɛ ne ma sonyali kɛ o. Ne nkalon mɛnna cogo cogo tiɲɛ mana na don min a bɛ si dɔn. N ko ne ko ne ka taa kaso la ne bɛ taa kaso la. Qu'est-ce que ko n bɛ se k'a siɲɛ ko n bɛ taa kaso la n ko bigi di yan. A sera n tɛ n'a yɛrɛ tɛ n na. Parce que i tɛ nkalon kan. Ne tɛ nkalon kan. Ɔ mun kɛra o yɔrɔ la. U ye papier siɲɛ ko ne k'a siɲɛ ne y'a siɲɛ. U taara sɛbɛn papier kan ko ne kan ka taa bɔli. Bɔli kɛra muso ye. Bɔli. U siɲɛna ne fɔ bɔli na. Ne ko n ko a ye munumunu dabila n k'aw bɛ ne taga yɔrɔ dɔ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. N ko denmisɛnninw ka kaso ne bɛ taa mun de ɲini. I si ka kɔrɔbaya n'o ye. Ne bɛ taa mun denmisɛnninw ka kaso. O bɛɛ kun ye mun de ye sisan. Bon u ye ne entraîné ka ne entraîné ka ne entraîné fo fitiri. An taara boli ɲɛmɔgɔ ko ka dossier ne ka papier minɛ k'a lajɛ. A ne ka papier kalan a sigilen a kasira. Ko vraiment ko bingana ne kan ko ne tɔɲɛna k'ale b'a ɲini gendarme fɛ k'u kana se ni mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔnen wɛrɛ olu ka fɛn na. Olu yɛrɛ kaso ko directeur. Olu yɛrɛ kaso ko ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen. O seginna aw taara min? An seginnen u munumunu ne ka munumunu u ye Jalakɔrɔji gendarmerie wa chef wele tuguni olu ko k'u ka taa ni ne Kati. Aw taara Kati o la. An taara Kati o la. U taara u ye ne datugu san kelen kaso. Ne minɛ tile 3 u ye ne juge ne nana tarata ka araba kɛ alamisa kɛra ne ka jugement ye. Ɔ nin dun an bɛ protocole d'accord fana la nin fana ye mun entre la famille ani cɛ min d'accord pour le morcellement o ye papier wɛrɛ de y'o kɛ d'accord. O ye vraiment. Donc nin ye i taacogo filɛ kaso la. Ne tagacogo filɛ kaso la. O y'a sɔrɔ kiiri kɛra k'i ka san 1 kɛ. O y'a sɔrɔ kiiri kɛra ko ne ka san 1 kɛ. Donc o kiiri jaabi de filɛ nin ye 1 an de prison. Awɔ. I ye san 1 kɛ kaso la ten. Ne ye san 1 kɛ kaso la. San 1 banna. Awɔ. Mun kɛra? San 1 bannen an ɲɛ b'a la papier kɔnɔ. Awɔ. Hali bi Sɛnpara ko a nana k'a ɲini fana kiiri fɛ ko san 1 i bilara. Awɔ. Nka a fɔra k'i ka miliyɔn 2 sarali. Awɔ. Ɔ ko o miliyɔn 2 in i se maître Amidou Kulibali a taara nin papier di o miliyɔn 2 min ni a fɔra i k'o sara ni san 1 kaso i ye san 1 kaso kɛ o ko miliyɔn 2 ko ni o kan ka sara i y'a ka bɔrɔni min tiɲɛ ko k'o sara intérêt 240 TVA 7 ani papier min dir'i ma 1,600 kɔ ani voilà 12 000 et quelques miliyɔn 2 ani 50 ani 2,000 ɔ ko i k'o sara i ma se k'o sara u bɛ t'i ka minɛn minɛ o dɛsɛlen minɛn ma sɔrɔ alors u sɔrɔla ka taa tribunal la ɔ ko wari ma se ka sara minɛn ma se ka sɔrɔ i bolo ka sara ɔ k'i ka taa miliyɔn 2 fana kaso kɛ u y'o laɲini kɛ tribunal fɛ Kati assignation fɛn de contrainte ɔ tribunal Kati kelen o tribunal kelen Kati olu ko k'i dɛsɛra ka miliyɔn 2 min fana sara olu fana y'i condamné balima o jugement fana b'an bolo yan. La déclaration bien fondée ordonnant que le monsieur Maɲan Kulibali soit contraint par corps pour une durée de 90 jours ko k'i minɛ ka t'i bila kaso la kalo 3 i dɛsɛra ka miliyɔn 2 min sara i ka kalo 3 fana kaso kɛ o sara karamɔgɔkɛ nin fana ɲini o fana kɛra ten o de kɛra ten i ye appel sera ne ma o la an b'i ka appel kɛ. Kosɛbɛ an ye appel kɛ o la parce que a taara ne ma ne bilara don min kalo sa yɛrɛ parce que ne bilara le 29 jate la sisan ne bilara le 29 octobre le premier a nana ni convocation na ka na convocation tina i ka miliyɔn 2 sara ko ne ka miliyɔn 2 sara ko oubien ko karamɔgɔ Sɛnpara ko ne ka taa an ka segin ka fɔ kɛ papier min n'i banna k'a signer ni ne banna k'a signer i k'a signer an ka fɔ ka bɛn kɛ n'o tɛ miliyɔn 2 in ne b'a sara jakaya i y'a faamu et puis moi ɲininka fɛnɛ i b'a sara cogo jumɛn na wagati jɔ o t'a la wagati jumɛn i bɔra kaso la le 29 octobre le 1er novembre u nana k'i ka miliyɔn 2 sara n nana ko n ka miliyɔn 2 soit i ka signer ou bien i ka sara n nana convocation di yan i y'a faamu donc n nana convocation di yan n taara tribunal ka wele lamɛn u ye ɲininka ko a sarali ko bɛ cogo di ne ko bon n ko kuma tɛ ne bolo fɔlɔ n ko mɔgɔ min bilara ka bɔ kaso la le 29 le premier ne nana ko ka 2 millions sara n
ngo ma shunya wa et au faux procureur ne fo ngo sara tene bolo tiana ngo me ma ba sara lima parce que a fara wole yoro mu tien no tala bi no tala chini azulin galon dana ko nya kar donc vous serez là le jugement ko la vous serez là le jugement ko la to procureur ya yira bon ale ma jena sarali bi ale ma jena sarali ah procureur quoi mi be ici ça procureur quoi mi kati awo ale ma jena ya ka sarali parce que procureur mi nge ote awo quoi mi tara nyina voilà o kele ga dossier voilà o ko ale ma jeni million fla sarali voilà wa sarali ni na ke de maya kulubele ngona de maya kulubele procureur be kati ça awo ke me kati ka sobo mala ngona de me kati ka sobo mala ko d'accord ko problem tara on commencer à moy to mo banes na no ka mango alne ka demaya mo ko de ka deme kene mala sinon c'est fou continuer ne tarbi ay dossier là de jugement do ko kale ma jena ko kale ma jena o bela juju ko ke kalo se ba kasoke juju ko ne ba sara ko be ko ne be kasoke donc non problème tala ne tarbe appel ta appel les faits voilà clé flé na utara ni général mu ko clé flé na général mu do za mu do parce que utara ne no bena ne be kata sanna betikila ne no bena marfa bu kala o be sifilla ani échec donjo kuma shin isera madomi awo balma nya wole kana bi muna urgence biye arabay kuna sini tene ntara soronye CDR siège la wasura nale dossier dia antunga ngata kabini araba temelenga o benani akam sukoroba banali atumdara no docteur Sola mba bakora mase kana araba temelenga kati CDR ani association min be kati nube ka maula fasa ka procureur de me baranyuma na kati nyachi uluma avec un mois bo ngelenga ga dossier kala nga kata CDR ni association mi sigira fa fa na dialogue plateau kaya utra procureur voir procureur ya soro re dossier kala ko kale mardo ni sira ka ke chogomi kiri tigera ka million francs kasoke o muni kiri tigera kalo kelen bi bolo ni mason ikata fo ki mason o kiri jabila wole ali ben nyongiri abena croyable mako cour d'appel la wo yano che ambe avocat nyini ka dima tene ndode barla kata soroy ko gendarme tara ko fo ni ici marfa bubulu iko mu kata yaga gale mine ko kata ni papier ene ko moni appel kera aye appel ke o appel papier donna greffier reka fin bambulu tribunal de Kati acte d'appel numéro 148 par devant nous maître Omar Seré greffier en chef du tribunal de grande instance de Kati une correspondance en numéro de Mayan Koulibaly aye appel que l'appelant sur réserve le droit à appel qu'il y a un dossier là jugement Mikera le 19 novembre 2019 qui a rendu la contrainte par corps l'opposant à M. Karamoko Sempara. Il a déclaré, il a interjeté appel de cette ordonnance. Et pour nous, l'appel est de principe suspensif. Or, non exécutoire au Sebenembaka, non exécutoire, ordonnance Mimbea, ou non exécutoire. N'y a ici où les kunu, et l'année clé, en gros, ni dossier ben bolon tout ma ouélé. Mais nyame, ko aka mugo ni gendarme mbe kataga manya no fe e kuba ni marfa bubulu iso ke ko tiedo ko nga ko grossi de bulu ko ka exécuter primitif mene bulu ko e grossi soro ko grossi ko ka manya nyini nga amne ka do kasola kulu taro papier de dama bon ici n'était jigila ibika barala ni cheke wole bonya kono ayen jabi bonya kono et je le remercie ale no foshite abaka baralati o ngambe krosi nyina kama kono o kama ngo manyama ibe na bi awe kumame dossier famba be yoro mina kosobe ni oye komi ni ambora na kuma e 600 manya uye jugement ke ngelenga yengo manyama wo yoro nchiedo tanke amakla
mɔgɔ si kelen tɛ se ka tiɲɛ bɛɛ ta ka don yɔrɔ sago fɛ ka sɔrɔ jama ka yamaruya t'i bolo n'aw ka yamaruya aw ye yamaruya di aw kɔrɔkɛ ma a k'a feere wa ko ayi n'aw ka tiɲɛ tilara wa ko ayi n ko a ye taa aw ka tiɲɛ ta sɛbɛn ɲini tribunal la aw ka dugukolo tigiya aw ka sɔrɔ k'o hakɛ ɲini aw bɛ sɔrɔ ka wuli sɛnbara kama maɲanko k'u y'o bɛɛ daminɛ maɲan in filɛ a ma kalan nka a bɛ diɲɛ dɔn maɲanw ye u fara ɲɔgɔn kan depuis le 15 mars 2019 ka taa tribunal la ka seerew ta ka taa u ka cɛkɔrɔba tiɲɛ tabaga papier ta jugement d'hérédité maɲan yɛrɛ y'o laɲini kɛ tribunal fɛ k'a ba ta k'a kɔrɔmuso ta ka seerew ta dɔgɔninw bɛɛ taara tribunal ye kiiri tigɛ ka fɔ déclare comme seul héritier présentement connu de Feu Nege Koulibaly, décédé le 1er février 2002 à Safo, ses 3 enfants, Fable Koulibaly, Sorofin Koulibaly et Manya Koulibaly. Pour des Chokoroba Tchè Tabane. Chokoroba ka acte de décès. Nous t'avons pour des tribunaux, nous Rebecca Woulosebe. Ou Faka, Saya Woulosebe papier flé. Ou Fatoga Nege Koulibaly. A Fatura ka Chito Sampi Kononton Aniduru Safo. A fatura février kalo kile fla et kile folo sans ba fla ni fla à 16h ça faut kono anu yɛrɛ ka wolo sɛbɛn anu wolo ba tribunal u ka tiɲɛ héritage papier tout maɲanw sɔrɔla tuguni ka huissier ta foro min ni sɛnbara talen don a biya kan huissier ka taa yɔrɔ la a y'a lamɛn dɛ huissier maître Amadou Hashi Sissoko maɲan huissier ta a ko maɲan y'a ɲini an fɛ Kanga taga yoro la dien kadaka que son père Nege a fa au fatura février kalo kile folo, laissant comme seul héritier présentement connu Fable, Sorofi et Maɲan ka tiɲɛ tabaga minnu to a kɔ o ye Fable, Sorofi ani Maɲan Koulibaly que il leur légua un champ de culture 6 à Siriwala k'a ye tiɲɛ min to u saba ye o y'a ka foro sɛnɛ sɛnɛkɛ foro ye Siriwala kɔnɔ k'a y'a réclamé sa part d'héritage courant 1818. Ale tali a niyoro nɔfɛ tiɲɛ in kɔnɔ san 2018 kɔnɔ son frère a balimakɛ Fable Koulibaly agriculteur domicile à Siriwala n'o fana ye sɛnɛkɛla o sigilen bɛ Siriwala porte à sa connaissance qu'il avait vendu une partie de leur héritage à monsieur Karamogo Sempara a sɔrɔla ka fɔ maɲan ye a kɔrɔkɛ ko a ma k'ale ye foro in fan dɔ feere Karamogo Sempara ma transporteur k'a y'a feere a ma joli a y'a lamɛn 70 000 fɔra 4 70 000. Qu'ignorant cette vente effectuée à l'insu des autres héritiers, Maɲanko ko ni feere min kɛra ni ale ta kalama wa ni ale kɔrɔmuso ta kalama woloba ta kalama, il s'était courant 2018 transporté pour vérifier cette information à Wullo de la Katani Kibarua sɛgɛsɛgɛ u ka dugu la. Que c'est au cours de cette vérification au sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔna la que le nommé Karamogo Sempara porta plainte contre lui. Karamogo Sempara est plaintif de Akama et Mounia Fossissa pour dommage à sa propriété et destruction de bornes. K'a y'a ka nafolo tiɲɛ k'a ka bornu tiɲɛ ka bɔ yen ka ti tribunal ɲɛkɔrɔ que placé sous mandat de dépôt le 29 janvier 2019 u y'a don kaso la yanni kiiri wagati cɛ janvier kalo tile 29 monsieur Karamogo Sempara se trouvant mieux sous prétexte de le libérer que de lui envoyer pour signature ko walasa a ka bɔ garde à vue n'o kaso kɔnɔ Karamogo ye papier ci a ma janvier kalo tile 30 k'a ka signé ko a n'a balimaw jɛra ka yɔrɔ feere ale ma ko n'o tɛ alors k'a b'a tɔ don kaso la. Reconnaissant la vente effectuée entre lui et Fable Koulibaly relative à leur champ de 12 hectares, pour qu'un hectare tan ou vla faire million watani nani 12 hectares 70 000 francs. Balmao. Yonotere kati cercle hectare tan infla watani nani mali kono ibo soro franjo kati cercle la. Anga dura ere baga sariya boy. Sempara muso ba bolo demba bolo ko slame do Karamogo do. Hectare tan infla wata ani nani. Kale kou ka son kou yo faire o ma ale maola. L'audience du 31 janvier 2019, kiri mi kera janvier kalo kle bisa wani kle. Karamogo Sempara aya foye no, ko il est propriétaire de 7 hectares. Ko hectare wolonvla de ale taye, ka yo soro e Fable bolo, ko demaya be Koulibaly la ko demaya be bolo. Il est évident que les 12 et 7 hectares dont il revendique la propriété est un héritage qu'il a acquis à la somme de 70 000 francs. A ko ka ye hectare wolonvla san, tribunal la ko hectare tan flado, mais ka ya besa watani nani. O ko ale ka hakɛ ko lakana.
koni ne kama manyangulila ka se ulu isioma ukata tereka kata laje mun fora dugukolo ko yobe chugodi yoro mi tiena yoro jon ferila akoko de la ulu wulila ka taga siribala usele utara soro yoro yi abe dambo estila ni siraye sira min be dossier Koulibaly ka yoro fanfe westila abe monsieur Mamari Kane u ka yoro fanfe nord la abe Oumar Sangare ani sud la Kabourdo be yoro imbo de tien dossier ka yoro Mamari ka yoro ani Oumar ka yoro ni Kabourdo yoro imbo de chamanchela monsieur Fable Koulibaly no ya koroke mi fo sisa utara Fable re nyininga isieke ko Fable et de yoro ferewa et yoro jon fere ya fere joli ako Fable nous a dit que séparément la partie du champ qu'il a vendu à monsieur Karamoko à la somme de 70 000 francs et le reste du champ nous avons alors procédé au constatateur suivant kalema foro be fere kale foro yoro de fere Karamoko ma watani nani o yoro to mimbe ni femake utara gata laje o Sénégal foro Fable yoro mira silila e bornumbe ani eucalyptus noye e iride sugudo bâtiment deux bâtiments ciment sauf la jolé be ulu malaban un ouvrage abiko château kolondo o fana be o malaban o fuwe o clara tuguni donc la plaque qui met terrain gonoye la plaque d'identification ci-dessous reproduite est implantée entre ce champ et la propriété de monsieur Mamari Kane famille Vieux Saint-Para Mitrofla numéro 76 47 13 17 ici Mumbo Saint-Para ka plaque numéro bako partie vendue par monsieur Fable Koulibaly Fable yoro mi fere utara gato yoro fana laje partie non vendue au fana be ici ni be de boka ira uruma borni foi chile oui requête aux fins de confirmation de propriété ni bel avocat tabolo de setaye ay manini kan besebe ayele kulu de tie tabay uka dugukolo otiki dole ku fatando utara tribunal barasisa ko tribunal ku ka hake la jeya yoro inka jogoroba dembe ka hake requête aux fins de confirmation de propriété o kritigarawo o kirikodi gugu ya yira ka foko ne fata gara yoro yi ko tie tabay e ni koromso ni proke ne kurabe tie ma klafo parce que monya yɛrɛ b'a dɔn ko yɔrɔ Saint-Para yɛrɛ b'a dɔn ko yɔrɔ ma tila Saint-Para yɛrɛ b'a dɔn ko yɔrɔ ma tila hali silamɛya la tiɲɛ a b'a dɔn ko yɔrɔ ma tila n'a ma tila e kelen bɛ se ka taa tiɲɛ ta cogo di k'o feere Saint-Para b'a dɔn ko e ye Fable balimakɛ a b'a dɔn ko kɔrɔmuso b'a la a b'a dɔn ko aw ma ɲininka a b'a dɔn ko aw ma jɛ ni feereli a b'a dɔn ko kɔrɔmuso ma jɛra n'a ye a b'a dɔn kuranɛ y'o fɔ sariya y'o fɔ ale yɛrɛ b'o dɔn juge m'aw ɲininkali kɛ nin na wa o ma ne ɲininka nin si la juge kɛ ko i ma ko nin ye tiɲɛ ko ye o ko nin ye tiɲɛ ko ye a da cɛ taara e nɔ minɛ procureur ɲɛkɔrɔ k'i ye yɔrɔ tila i ko i ma yɔrɔ tila i yɔrɔ ci i kɔrɔkɛ de y'a kɛ est-ce que tribunal y'a ɲini k'a dɔn kɔrɔkɛ min ye yɔrɔ feere e kɔrɔkɛ wele tribunal la n m'o wele juge bɛ kɔrɔkɛ wele ayi a ko seere mun b'a la fɛnɛ o seere min fɔ aw ka wari di ma o fana ma wele ne ko k'o wele ka na a m'o fɛnɛ wele i ko k'u ka taa yɔrɔ lajɛ ni yɔrɔ ci u ma taa i ye san kelen kɛ kaso la tan n ye san kelen kɛ kaso la wa miliyɔn fila ko ni m'o sara i tɛ kalo saba fana kaso kɛ awɔ o de papier dalen filɛ kosɛbɛ balimaw n bɛ kuma d'e ma i ka dɔ fara a kan ka kun cɛ a ko e n'a de taara ɲɔgɔn bara karamɔgɔkɛ bara mun kɛra ɲɛna ye i da ma gɛrɛ dɔw la Arasa ni su ala me maga bela gele ni su sabe do ki ya rabbi Allah ka la fiani amin amin mayambeta Saint-Para fere do mi ka mo sababu do ay able mu to fa no ya do ne wala be sere wala su le sere wala o kun b'a la a do o de ya sɔrɔ mayanga bara yɔrɔ la ka tele la ko vie ya chama ka be fa u ka se vie ma a y'o bɛɛ fɔ aw taalen kɛnɛ kan sisan donc mais ko ka kale ale ne ka taa ɲɔgɔn fɛ ko sere wasara ala kale tiɲɛ don ne ko problème t'a la an taara an donna vie fɛ yen an ye foliw kɛlen kɔfɛ vie ko nin ye jɔn ye ne ma quoi parce que a bɛ mayan dɔn a bɛ Ablaye dɔn mais a tɛ ne dɔn mais a ko nin ye n terikɛ ye ne de ko k'a ka na ɲɔgɔn fɛ a ko bon n'a ye ne ja ne b'a fɔ ko kuma tɛ kɛ ɲɛna parce que n t'a dɔn nka problème t'a la a bɛ se k'a sigi ala bɛ se a ka baara la parce que ala a bɛ n'a fɔ ala ye de ne ci pour que ne ka na témoigner bi donc an sigira kuma caman fɔra n tɛna n da don bɛɛ la mais an yɛrɛ ye caman fɔ a ko maya ma ko nin ko ka nɔgɔn
ko ni mayangu nana sale ma vie sigi yoro di an sigi ko akonte seni bela ale me yoro di mayama ma sigi ko parce que aso jala ko sira ko imbe sena ko komi mayaya do sisa sira na bo gitro na da yoro be bla valeur la ko be wulu ko na yoro taraga ale la ko ni mayangu sira de ma ne me ali telefon la ko be di mayama ba sigi ko konte ka problème vie ni fo ado e ko ki tay yoro i ba tigi négocier mun ka telefon la dama 12 hectares la be telefon la do hectare tan ni fla ke o san watani nani wata ani na e ko mun bini ga ki be kla ko deli ko son tuguni o kere nyana akara ne sigile nyana akara able nyana tando masaka témoin ne be parce que fo sire wala donc ado kuma durun tani na doni mais ma son aka photo ma ay fait que proposer mais ma son shima mais ko ka ne fa ka yoro di donc kuma yɛrɛ bilala mun kan vie ko d'accord ko u bɛ taa n'a ye fanga sira kan ko ni maya sera ale la o don ni maya ma se ale la yɔrɔ bɛ to ale bolo ani vie ye kuma bila o de k'a don vie ka so kɔnɔ o de taara laban san kelen kaso la o de taara laban san kelen ani k'a ka miliyɔn 2 sara k'a ka borne ci k'a ka 2 millions sara donc n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fana rectifier san kelen kaso in na ni kati tribunal y'o di maya ma san kelen kaso datugulen ay kalo 9 de k'a datugulen non parce qu'il bɛ dɔ kɛ la vie la fɔlɔ non a condamné le 29 janvier 2019 kaso daminɛna o la an ye appel de ta k'an ma sɔn kiiri ma ok d'accord kati ye kiiri min kɛ k'an ma sɔn comme on parle de mandat de dépôt ok voilà donc mandat de dépôt u bɛ se ka kɛ ka t'i bila yen fɔlɔ yanni ka bɔ fɔlɔ donc détention provisoire kun don o décomptera ka bɔ fɛn na donc cour d'appel de ye kalo 3 bɔ kaso la parce que an y'a appel ta kiiri min yɛrɛ kɛra an ma sɔn a ma segin ka k'a kan cour d'appel taara o confirmer cour d'appel y'a confirmer de ka kalo 3 dɔrɔn bɔ peine na donc a ye kalo 9 de k'a datugulen don n y'a faamu sisan a kɛra ten balimaw an bɛ kuma ɲɔngiri yan ko kɛra cogo min bɛɛ y'a ye maɲa a kɔrɔkɛ fa bilen a n'a kɔrɔmuso tɔgɔ sɔrɔfɛn olu fa nɛgɛ n'a fatura 2002 san 95 a taara ka sɛnɛkɛforo de t'u ko kɔrɔkɛ min sigilen bɛ yen maɲa yɛrɛ sigilen bɛ Bamakɔ yan i bɛ mun baara kɛ tailleur don i ba de b'i bolo yan maɲa i kɔrɔmuso sigilen bɛ min a kɔrɔmuso fana sigilen bɛ yen kɔrɔmuso yɛrɛ furucɛ bɔra an bara u kelen ka mɛn u taara ka taa sɔrɔ kɔrɔkɛ min bɛ u ka dugu la yen o de ye foro fan kelen dɔ feere Sɛnpara ma Sɛnpara ko o ye hectare 12 ale y'o san 14 hectare 12 Mali kɔnɔ Kati Cercle Mackenzie 12 hectares 70 000 k'ale y'o san o la ani ninnu kelen ka ɲɔgɔn ye a ko hali ni aw ma jɛn n'a ye tiɲɛ don na i ka dugukolo papier 2 minɛ aw k'a sɛbɛn a ma sɔn ka dugukolo papier kɛ 5 ye k'a ta ka na n'a kɔrɔkɛ bara bangɔni na ko papier 5 filɛ o minɛ i ni kɔrɔmuso aw k'a sɛbɛn ko aw jɛra n'a ye k'aw ka denbaya ye fa tiɲɛ feere ne ma maɲan ko ale tɛ se k'o kɛ ale mago b'a ka yɔrɔ la a tɛ se ka kuma kɔrɔmuso nɔ la ko olu ma jɛn n'a ye u ka yɔrɔ tila ale b'a ta ta kɔrɔmuso b'a ta ta a kɔrɔkɛ min ye yɔrɔ feere o ta y'a ta ye mun y'a diya a ka ko la ko a b'a n'ale kɔrɔkɛ de cɛ u taara gendarmerie la ten k'a nana fɔ an ye k'i ka yɔrɔ ci gendarmerie ma taa yɔrɔ lajɛ u taara Kati ko procureur ko k'e de ye maɲɛ wa i bɛ taa kaso la a ma ɲininka k'i ye yɔrɔ ci ko n b'a ci ko n b'a ɲini aw fɛ juge a ye faama lawuli o ka taa foro lajɛ a ko borne min cira n'a bɛ yen a ko n ye wari di mɔgɔ wɛrɛ ma ka taa wari di ma fo sigiyɔrɔma 2-3 a ko wari ma di ne ma i ye wari di mɔgɔ min ma ka diya o tigi wele ka na maɲa ma na n'o ye juge fana m'o tigi wele ka na ko maɲa i bɛ kaso kɛ san 1 wa a ko a ka borne min tiɲɛna i bɛ miliyɔn 2 sara ye san 1 u k'u ma sɔn cour d'appel y'o kɛ kalo 9 ye a y'o kalo 9 kɛ kaso la o bannen kaso bon directeur o papier di an y'o kalan a bilara le 29 octobre le 1er novembre Isieke nani jɔ ko hali bi maɲanko miliyɔn tɔ 2 bɛ yen miliyɔn 2 i k'o sara
ni mo sara ibeto fana kaso ke walma iga papier signé ki jera nay ko yoro firima akwa be kaso koro don noyi utara kirila kati kelen ko million fla duru mimbe ko manyama se ka sara anafolo tabolo ko fere ko sara o kuma jewga million fla ko kata million fla kaso ke procureur kura mimbe o dossier laje o procureur yere wulila o juge makale ma jeni manyantali e kaso la ale ma jeni million fla sarali e o ko procureur re nyomo soso procureur ale fora mu fora le ko ale kura mi nana kele ma sariya fo wa do ma sariya fo procureur mi bora kati o de ma sariya fo amba to ko yini ka don amuso ka do jondo Siriba ka do jondo, Sam ka do jondo. Un procureur. Un koko troublou kera. PVT bolo. Hali ni folo kera, il a le droit de demander une contre-expertise. Au matara. Au bela kati tribunal ko. Ku jerana e ka 90 jours. Au kaso ka million fla kumabo. Ne karamo do de. Karamogo ha o sempara appel kerola o klasi ni ko gendarme ni berdem ni avion bede tumbe marfa babu buloy ku betala jala ko di gendarme no va saisir Salif ka syndicat o saisi ani ne kuma fobi ninga yele nye chibla taxi c'est taxi ma français nguka ni parti sui Manya, ambila blaikata. Avocat ambe avocat dima. Clé flyna. Ni dossier mata ambe ta 10 mètres batilima. Awe kirimita nako dugukolo papier tigila bora. Oh manya yi nominali fenfeke. Oh afuna be wuli ka manya nomine. Maliki be a procureur kurabe. C'est pas de tewa. C'est pas tari nomine. Ki do kasola. Kata yoroye. Aka durubi koroke de la chien ma kla folo oh il est sanglé mi ke kasola mundara ka kerika c'est pas avec balola tribunal b maliki be ya procureur ba kiribe ya aka dugukolo tigiya obe nomine aya au bali sa hake mina ka sa ko dugukolo ma o hake abe obe biaka ko war sawi aya tonomi bi ifana kan o kaso o fana kelebeke c'est droit. Donc, Amila Blati, quand Aoufou, Nala Sonama, CDR Moube communiqué. J'ai expressement appelé pour la première fois le CDR Taxi de suivre ça. C'est avocat Sebe Ala et Sebe Faso et Sebe Saria et Sebe Djamanaï. Ne Koroke de Yoro Ferry. Koroke ni Yoro Clara Kandama wa. An Yoro Madama, Aïe Djama Tata, Djamaka Yamaria Papi Bablokaka, Djamaka fait Ferry, Djama Tobolawa. Est-ce qu'il a reçu le mandat du conseil de famille? Est-ce que c'est pas la Tumba donc à Foko Yamariate Tcheboloa ou dans l'Oubora? Semara n'est pas un acquéreur de bonne foi. En matière de droit, l'acquéreur de bonne foi est protégé. Mami ni fait sans mabolo, ni tunta doka tiki tate. Saria bila kana ubeto ibolo atiki de benyangatika atigero kumabo. Mais ni Samara Bado, comme vous m'avez fait, o tiki ta fait pareil. Lui, c'est un acquéreur de mauvaise foi. Et l'acquéreur de mauvaise foi n'est pas protégé par l'article 2279 du droit des obligations. Deuxième année droit. C'est pas visiblement un acquéreur de mauvaise foi. Nya foka isheke kunu. Wali ne eka bare niye. C'est pas la bisikika te tobu kalando. Eko karamogo do. E kurane kono. Ala ko ibese ka chie fere ka soro chie tabaga tomi yamaria wa. O haline ishe. Ngilenga fenye. Kameko. Manduko ko alema jenai ne isi to ba fo sempare sempare be kata yorom na sariya ko hali ni fable ya ferima fable ta feri bagay ni yamaria tabulu. L'huissier en tant qu'officier auxiliaire de justice, il a l'obligation de bien informer son client. Ici que on faut sempare wa abo fo wa même l'huissier il sait que l'huissier nomme devant l'ordre des huissiers. Ici que tunga ko foye Mandouba la kaleba jenai
uma kɔrɔkɛ yamaruya kɔrɔkɛ yɛrɛ da ko k'ale fan kelen de feere k'ale m'a bɛɛ feere yamaruya t'ale bolo iseke tun kan ka fɔ sɛnpara ye sɛnpara i bɛ ka taa sira min kan tɔw jo don dɛ u m'u kɔrɔkɛ yamaruya dɛ kɔrɔkɛ de ye fɛn feere fɛn min feereli yamaruya t'a bolo ni iseke y'o fɔ sɛnpara k'i tugu ale bi ka taga ni sɛnpara m'o kɛ nin ko in ka don dɛ ala k'an bɛɛ hɛrɛ ma ala ka nɔgɔya kɛ musokɔrɔba ye ala ka kɛ nɔgɔya